এই যে কপালটা আছে না, কপালটা এটা কিন্তু খুব বড় অবাক করার জিনিস। এখানে যা লেখা আছে এটা হারায় যাবে না, আর এখানে যা লেখা নাই আল্লাহ জানেন যে এটা উত্তম নয়। বান্দা হাজার চেষ্টা করলেও বান্দা হয়তোবা পাবে না। আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহ আলাইহি খুব সুন্দর করে লিখেছেন, जो नसीब में है वो कभी छिन नहीं सकता और जो नहीं है वो कभी मिल नहीं सकता। जो चला गया उस पर सब्र आ जाएगा और जो आएगा उस पर शुक्र आ जाएगा। रब की फैसले अकल से तोले नहीं जाते, रब की फैसले अकल से तोले नहीं जाते, ये दिल के यकीन से समझे जाते हैं। आज जिसे देखकर लगता है कि ये ना मिला तो मैं मर जाऊंगा, आज जिसे देखकर लगता है कि ये ना मिला तो मैं मर जाऊंगा, कल तुम्हें ये लगेगा कि यार ये मिल जाता तो मैं तो जी ही नहीं पाता। কি অসাধারণ কথা! যেটা কপালে আছে কেউ কাটতে পারবে না, যেটা নাই সেটা কেউ আনতে পারবে না। আল্লাহর সিদ্ধান্ত বুঝতে হলে ব্রেন দিয়ে বোঝা যায় না, আল্লাহর সিদ্ধান্ত বুঝতে হলে ঈমান থাকতে হয়। এবং সর্বশেষ কথা, যাকে দেখলে আজকে মনে হচ্ছে এই মানুষটা পেলেই আমার জীবন সেটেল, এই মানুষটাকে পেলেই আমি সুখী, কিন্তু আগামীকাল আপনারা ফিল হবে যে এই মানুষটা আমার লাইফে থাকলে আমি সুখী কখনোই হতে পারতাম না, এই মানুষটাকে পেলে আমি কখনো আজীবন